سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید شاہجہان مسجد چکہ کے اندر۔ ہم شاہجہان مسجد چکہ کے خاندانی خطیب ہیں۔ اس وقت میرے والد صاحب یہاں کے نویں شاہی خطیب ہیں اور میں ان کا یہاں پہ نائب ہوں۔ ان کے جو ہے وہ معاونت میں فرائض سر انجام دیتا ہوں۔ آئیے آپ کو مسجد شریف کے بارے میں بتاتا ہوں۔ چلیں، ایسا ہے کہ یہ جو نلکے لگے ہیں وضو کے لیے یہ شروع سے ہی ایسے ہیں یا کہ کچھ اور طریق تھی اس کی شروع میں؟ یہ کب سے لگے ہیں؟ مسجد شریف کا جو وضو خانہ ہے اس میں نلکے تو بعد میں لگے ہیں، لیکن پہلے جو وضو کیا جاتا تھا یہاں پہ حوض سے کیا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں اس کی حیت ابھی بھی حوض والی نظر آ رہی ہے آپ کو، اور یہ پہلے گہرا تھا، ڈیپ تھا، اس کو پھر بعد میں اوپر کر کے بنایا گیا ہے۔ تو مسجد شریف کا یہ جو حوض ہے اس کو بھرا جاتا تھا نمازیوں کے لیے، نمازی پھر اس سے وضو کرتے تھے اور اپنی نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ نلکے جو ہیں بعد میں لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر ہوا کی وینٹیلیشن کا ایک سسٹم یہ رکھا گیا ہے کہ ایک پائپ تو نہیں لگا ہوا، لیکن اینٹوں کو ہی اس طرح رکھا گیا ہے جیسے کوئی لائن ہو، پائپ لائن ہو، اور وہ پھر آگے جا کر اندر جا کے کھلتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے ہوا ٹکرا کر سیدھی آ کے گرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ہوا کے لیے ہے یہ سارا۔ اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے ضعیف ہو گئی کیونکہ اس کو اس وقت مرمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت ساری جگہوں سے جو ہے اس کے پتھر ابھی گر رہے ہیں۔ یہ ہال کے قریب جو ہے نا یہ زیادہ ہے تھوڑی سی وہ اس کو، تو یہ اسی لیے بند کر دیا یہ ایریا تاکہ کسی کے اوپر کوئی پتھر نہ گرے۔ اچھا، یہ خود ہی اب مطلب اتنی وہ ہو چکی ہے کہ وہ بہت خود ہی گر جاتی ہے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے، اور ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ڈپارٹمنٹ سے، جو بھی حکومت آتی ہے ان سے میٹنگ کرتے ہیں کہ جی مسجد کی تعمیر کا کام کریں، اللہ تعالیٰ جیسے توفیق دے۔ ہاں، اور یہ مسجد کا مین ہال ہے، یہ جو ہے مین ہال ہے، یہاں پر ممبر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مین جو مصلی وہ بھی یہیں موجود ہے۔ یہ مصلی خطیب کا مصلی ہے، یہاں خطیب جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ پتھر سے بنایا گیا ہے، یہ تعظیم ہوتی تھی علماء کی، تکریم ایک تھی، اس کا ایک مظہر ہے۔ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ پتھر کا پورا پتھر کا بنا ہوا ہے ممبر بنا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی وینٹیلیشن سسٹم ہے اندر، اس کے اندر بھی سیم وینٹیلیشن سسٹم ہے جو یہاں پر۔ اچھا، دوسرا ایک جو پہلو ہے ہم دیکھتے ہیں علماء جب دیکھتے ہیں اس کا کہ یہاں جو آیات لکھی ہیں نا خطاطوں سے لکھوائی گئی ہیں، اور یہ بڑے بہترین کیلیگرافر ہوتے تھے، ان سے لکھوائی گئی ہیں اس زمانے میں جو تھے۔ تو یہ جو آیت لکھائی ہے نماز کے بارے میں پوری، اس آیت کے اندر نماز کے اوقات کی طرف اشارہ ہے، وہ آیت یہاں چن کے لکھوائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اوپر گنبد کے ارد گرد جو آیات ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو معراج کے سفر کی آیت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا تھا آپ کا، تو ان کا ذکر ان آیات کے اندر ہے۔ تو نماز بھی اسی سفر میں ہمیں 5 نمازیں ملی ہمیں، تو اس مناسبت سے یہ آیات یہاں پر لکھی گئی ہے۔ بڑا گنبد جو ہے ایک یہ ہے، 2 گنبد آگے ہیں، 3 گنبد بڑے ہیں، اور باقی 2 گنبد جو ہیں وہ ان 3 سے چھوٹے ہیں۔ اچھا، ان 3 میں سب سے بڑا یہ ہے، سب سے بڑا یہی گنبد ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر آگے ہے، 2 گنبدوں کا آتا ہے، اسی طرح کا ایک ہال وہاں پر بھی بنا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 گنبد سائڈوں والے ہیں۔ سارے نام خطیبوں کے نام۔ اس کی آپ غلط پک لے لیجیے گا، یہ پوری تاریخ ہے مسجد کی۔ اچھا، یہ جو مین ہال ہے اس میں زیادہ وہ مسجد تھوڑی ضعیف ہوئی ہے، مسجد زیادہ شہید ہو گئی ہے۔ مین ہال ہو گیا، اور دیگر جگہوں سے بھی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے مسجد شریف کے ضعیف ہونے کی وہ ہے سیل جو ہے وہ پانی سے ہو گئی۔ یہ بھی مسجد کی تاریخ ہے،
ये भी हमारी जानिब से इसको लिखा गया है। ये सीढ़ियाँ जो है इस तरह से 2-3 जगहों पर हैं मस्जिद के अंदर। ये रास्ता ऊपर ही आता है। ये सीढ़ियाँ हैं लेकिन ये पब्लिक के लिए इस वक्त बंद है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इजाज़त दे दें तो कितने ही लोग आते हैं, सारे ऊपर विज़िट करेंगे। मस्जिद शरीफ इस बात की मुतहम्मिल नहीं है, कमज़ोर है उसकी, इसीलिए बंद किया हुआ है पब्लिक के लिए। ठीक है, मतलब कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नीचे से गुंबद ज़ाहिर नहीं है लेकिन ऊपर गुंबद जी बना हुआ है। और बाज़ जगह ऐसी है नीचे से गुंबद छोटा सा बना होता है लेकिन ऊपर नजर नहीं जी जी जी। आप इनका ताल्लुक़ भी मस्जिद की तारीख़ से, ये फ़ारसी अशार है, इनका ताल्लुक़ भी मस्जिद की तारीख़ से। अच्छा, ये अशार जो हैं ये उन बातों को थोड़ा साफ़ कर देते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। बाज़ तारीख़दानों ने ये कहा कि जी मस्जिद शरीफ किसी और ने बनाई वगैरह और की तरफ मंसूब करने की कोशिश की, मगर ये अशार ऐसे अहम हैं कि उन सब बातों को क्लैरिफाई करते हैं। कहते हैं चूँज़ साहिब क़िरान शाहजहाँ याफ़ तरतीब मस्जिद आला। कहते हैं ये मस्जिद जो है शाहजहाँ की जानिब से तरतीब दी गई। ये तरतीब दी यानी बनाई गई बस शाहजहाँ की जानिब से। तो वाज़ेह बात है ये कि मस्जिद शाहजहाँ ने ही बनवाई है। बहुत अहम बात है ये तारीख। इसी तरह एक आगे शेर है, तारीख में इसको वो भूलने नहीं देती फिर ऐसे। जी जी, तख्ती लगी है ना, तो ये भी एक शेर में आपको। ये देखें, मैंने आपसे अर्ज़ किया था इल्म अबजद के एतबार से मस्जिद शरीफ के जो सन हैं वो मस्जिद में लिखे गए हैं। उनमें से एक मिसाल ये ले लें, वहाँ मैंने आपको बताया था आगाज़ का साल ना, यहाँ ये देखिए कहते हैं हातिफुम गुफ्त साल इतमामश गश्त ज़ेबा जो मस्जिद अक्सा। कहते हैं कि मुझे किसी कहने वाले ने कहा, लिटरेचर है तो तखय्युलात है इसमें, मुझे किसी कहने वाले ने कहा कि इस मस्जिद के मुकम्मल होने का साल वो ये है गश्त ज़ेबा जो मस्जिद अक्सा। इसके हम अदद निकालते हैं तो 1057 हिजरी, 1054 से आगाज़ हुआ, 57 में मुकम्मल हुई। तो ये देखें साल बिल्कुल वाज़ेह बात है। साल इत्मामश इसका क्या है, गश्त ज़ेबा जो मस्जिद अक्सा, इसके हम अदद निकालेंगे। अच्छा, इसका माना क्या है गश्त ज़ेबा जो मस्जिद अक्सा? इसका माना है ये मस्जिद अक्सा की तरह खूबसूरत हुई। ये लफ्ज़ी माना है इसका। मकसद यहाँ पे इल्म अबजद जिक्र कर रहा है। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। मगर यहाँ पे कब्र है, ये मस्जिद शरीफ जिन्होंने यहाँ पे तामीर में निगरानी वगैरह करवाई थी, ये उनकी कब्र है और इन्हीं की औलाद, हम इन्हीं की औलाद हैं। ये हमारे ही दादाओं में से हैं। मस्जिद शरीफ के जो पहले ख़तीब बने थे, शाही ख़तीब, ये उनके वालिद साहब अब्दुल रहमान सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक हो गया। ये 5 दरवाजे ये इनका कबर इधर है, पार्क बना हुआ है। पार्क के कितने दरवाजे हैं? दाखिल दरवाजे कितने? मस्जिद शरीफ का जो पार्क है उसके 2 दरवाजे जो हैं छोटे हैं मोहल्ले के लिए, और उसके अलावा एक मेन गेट है, फिर उस पर छोटे दरवाजे मौजूद हैं। तो टोटल आप सब देख रहे हैं 3 जगह हैं जहाँ से हम मस्जिद में पार्क में इंटर होते हैं। और फिर पार्क से बाहर एक रोड बनाया गया है, असल बाउंड्री वहाँ है मस्जिद की। तो ये टोटल जो है काफ़ी बड़ा रकबा है। तो
9 एकड़ कहा जाता है। 9 एकड़ लगता है मस्जिद शाहजहाँ। टोटल पूरा अहाता। बाकी मेन मस्जिद जो है उसके बारे में कहा जाता है कि 1 एकड़, और मस्जिद शरीफ में 20,000 नमाजी एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है। सही हो गया? हाँ सही हो गया। इधर ये मस्जिद शरीफ का जो पार्क है, ये पहले यहाँ पार्क नहीं होता था, अच्छा बल्कि यहाँ आबादी बिल्कुल मस्जिद शरीफ से सिर्फ एक गली का फासला होता था और घर हुआ करते थे। तो ये पूरा जो है तकरीबन 1970 में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने काम करवाया था, उनके दौर में काम हुआ था अच्छा और उन्होंने पूरी जगह ख़रीद की थी। ख़रीद करके ये सारा पार्क उन्होंने चारों तरफ बनाया है, एक खूबसूरत पार्क। इधर लगाएं से काम करते हैं ज़रा, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये जो है फव्वारे पहले फ़आल थे, एक्टिव थे, और यहाँ पे पानी जो है उसका खूबसूरत मंज़र हम देखते थे, मैंने खुद देखा यहाँ पे। अच्छा मगर फिर थोड़ी अदम तवज्जो का ये शिकार हुआ। दारुल हौज़ यहाँ मौजूद है, अगरचे एक्टिव नहीं है। खूबसूरती इससे भी आ रही है, इससे ज़्यादा खूबसूरती आनी चाहिए अगर ये चल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इस मस्जिद में अंदर दाखिल होने के लिए कितने दरवाजे हैं बाहर से? मस्जिद शरीफ के जो मेन मस्जिद के जो हैं टोटल 4 दरवाजे हैं, बल्कि 5 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे तो ये हैं, एक ये दरवाज़ा है, एक इसी तरह का दरवाज़ा वहाँ पर है। 2 दरवाजे, एक उस मोहल्ले के लिए है और एक इस मोहल्ले के लिए। इस तरफ ये 2 थोड़ा। दरवाजे लगते हैं, इस तरफ यहाँ पर एक ये दरवाज़ा है, एक ये तो हो गए 4 दरवाजे। 5वां दरवाज़ा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। के वालिद साहब की कब्र मुबारक है, तो यहाँ पे हम अपना याद रखिएगा शेख साहब। तो यहाँ पे हमारे के लिए मैं और सुदाम भाई हम इस्लामाबाद से आए थे, तो यहाँ हमारा टिफिन ठीक था हुआ था, लेकिन यहाँ पर पता चला कि